सांग्रंशाला इंटरनेशनल नार्स दे सालनो रगै आगरतला जिबि साखाम नकनि नार्स रबै बाक्सा फ्लोरेंस नाइटिंगेलनि आजेमा सालनो याचाखा हाक्टनि मंत्री प्रतिमा भौमिक आबुनि यागला फ्लोरेंस नाइटिंगेलनि मांगलिओ खुमबगै बन बरम याफारका मंत्री प्रतिमा भौमिक ते आगरतला जिबि साखाम नकनि नार्स रक 12 मे फ्लोरेंस नाइटिंगेलनि आजेमा साल 1820 बिसिनि 12 मे सालो इटालीनि फ्लोरेंस सिटीवा आजेमानि फ्लोरेंस नाइटिंगेल बिसिब्रुमना बिनि आजेमा सालो हायुंगोनाङै याचाखजागो इंटरनेशनल नार्स डे क्राइमिन चबाव सागु दुखु माननाय रंनो नार्स हाइके चुबा चुटे नाइकल मुंख्लाइमानि बागै बनो दा लेडि विथ द लैम्प हनि बबु मुं रजाकमानि आबुनि यागलो बिनि आजेमानि सालो हायुंगोनाङै ख्लाइजाकनानि चेंखा इंटरनेशनल नार्स डे सांग्रंशाला इंटरनेशनल नार्स डे सालनो रगै आगरतला जिबि साखाम नकनि नार्स रबै बाक्सा फ्लोरेंस नाइटिंगेलनि आजेमा सालनो याचाखा हाक्टनि मंत्री प्रतिमा भौमिक आबुनि यागलो फ्लोरेंस नाइटिंगेलनि मांगलिओ खुमबगै बन बरम याफारका मंत्री प्रतिमा भौमिक ते आगरतला जिबि साखाम नकनि नार्स रक আজকের দিনে আপনি কিভাবে শ্রদ্ধা জানাবেন? সেবার জগতে যে মহিষী এক নারী সেবা কিভাবে করা যায় যেটা তিনি প্রথম আজকে থেকে অনেক বছর আগে সবচেয়ে আমাদের বলবো দুনিয়াতে প্রথম সেবা কাজ নার্সের যে কাজটা কিভাবে শুরু করা যায় যার মধ্যে সেই কল্পনাটা এসেছিল সেই মহিষী নারীর আজকে জন্মদিন 202তম ওনাকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই এবং ওনার যে স্বপ্ন ছিল যে স্বপ্ন নিয়ে তিনি এটাকে শুরু করেছিলেন আজকে আমাদের কাছে ওনার স্বপ্নটাকে বাস্তবায়িত আমরা সবাই মিলে করছি এবং আগামী দিন আরো সুন্দরভাবে যাতে মানুষকে সেবা দিতে পারি আমরা সবাই মিলে সেটাই প্রত্যাশা করি এবং ওনার যে রাস্তা উনি দেখিয়েছেন সেই পথে যাতে আমরা চলতে পারি সেটাই প্রত্যাশা আর সমস্ত আমার যে নার্সেস ভাই বোনরা রয়েছে তাদেরকে আজকের দিনে আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন রাজাখর আগুলি নিশিমি প্রণামনি ককথুম চিনি খরাং।